टोरंटो 360 न्यूज़ और मैं हूं पलवर शाह। शामिल करते हैं सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कोरोना की वबा अभी टली नहीं, मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 25% इजाफा हुआ, जो आइंदा साल मजीद बढ़ जाएगा। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। नून लीग का आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीटीआई ने 6 लाख वोटों पर 25 नशिस्तें हासिल की। नून लीग 5 लाख वोट लेकर 6 नशिस्तें हासिल कर सकी। यहाँ वही नजर आता है जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। राजा फारूक हैदर ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए इक़दामात और शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया गया। 5 शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने की खुसूसी मुहिम के बारे में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद की 50 लाख आबादी को 14 अगस्त तक वैक्सीनेशन की जाएगी। 5 शहरों में खुसूसी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत और इंतजामिया लीड ले। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान और खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत और नाअहली खुलकर सामने आ गई। सेवरेज सिस्टम बंद होने से साउथ सिटी की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। साउथ सिटी के इलाके यासिर गफार टाउन, इत्तफाक कॉलोनी, गाजियाबाद के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों को बाहर आने जाने, मस्जिद जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। सीवरेज के गंदे पानी से उठने वाले ताफुन और बदबू ने घर में बैठना भी मुहाल कर दिया। अहले इलाका मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद बल्दिया मुलाजिमीन सफाई के लिए नहीं आए। बल्दिया मुलाजिमीन मुख्तलिफ हीले बहानों से रिश्वत का मुतालबा करते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उकाड़ा के इलाका मंडी अहमदाबाद में इंसानियत सोज वाक़या। 2 दिन कबल से लापता 6 साला बच्चा की बरहना लाश खेतों से बरामद हो गई। बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल किए जाने का खदशा। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रिहान 2 दिन से लापता था। पुलिस और वालिदैन तलाश में मसरूफ थे कि बच्चे की लाश बरामद हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब मासूम बच्चे की लाश बरामद होने पर इलाका भर में खौफ और दहशत की फिजा कायम हो गई। DPO फैसल शहजाद ने इस गम खराश वाक़े का नोटिस लेते हुए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उकाड़ा थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। थाना डिवीजन की कार्रवाई सोशल मीडिया पर सरेआम असलहा की नुमाइश और फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त असद के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल और गोलियां बरामद। DPO फैसल शहजाद ने कहा मुआशरे का सुकून बर्बाद करने और अवाम में खौफ व हिरास फैलाने वाले किसी इंसान को कोई रियायत नहीं। खुशाब साबका सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद आसिफ की वालिदा मोहतरमा रज़ा इलाही से वफात पा गई। उनकी नमाज जनाजा में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अलहाज उमर खान, मलिक जहीर आवान, MD इतिहाद ट्रैवल मलिक उमर दराज जोया, रहनुमा तहरीक इंसाफ अकरामुल्लाह खान समेत जिला खुशाब के तमाम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। 1 माह गुजरने के बावजूद फालिया के नवाही इलाका ढोक नवालो के असद शाही के कातिल गिरफ्तार न हो सके। मकतूल के लवाहिकीन अदम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। पुलिस ताउन नहीं कर रही। इस वक्त फालिया में हमारे नुमाइंदा ज़हीर बाबर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी ज़हीर बाबर बताइएगा। जी मैं मौजूद हूँ नवाही इलाका ढोक नवालोक में, जहाँ 6 जुलाई को एक कत्ल की दिलखराश वारदात सामने आई, जिसमें इफ्तिखार नामी मुलजम ने असद महमूद शाही को डेरे के ऊपर पिस्टल के फायर करके नाहक कत्ल कर दिया। हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उनके वालिदैन से और उनके भाइयों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये वारदात किस तरीके से पेश आई। मज़र इकबाल शम्स शाही मेरा नाम है, ढोक नवालोक का रहने वाला हूँ। 6 जुलाई 2021 को मेरा छोटा भाई असद इकबाल शाही डेरे पे अपने काम कर रहा था, तो हमारे ही गांव का एक लड़का इफ्तिखार अहमद, जो कि डकैत और चोरी और क्रिमिनल टाइप का इंसान है, उसने पिस्टल के फायर करके मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। और ये
میرا بھائی ایک شریف انسان ہے، 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار، جس کا پورا گاؤں گواہی دیتا ہے کہ اس کا کسی بھی طرح کا کوئی قصور نہیں، اور یہ قاتل جو افتخار پہلے بھی تھانہ ڈنگا میں چوری ڈکیتی اور اقدام قتل کی وارداتوں میں مطلوب ہے۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی اور ڈی آئی جی، آر پی او گجرانوالہ، ڈی پی او منڈی بہاؤالدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے بھائی کے قاتل افتخار احمد کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ قاتل چونکہ ایک پیشہ ور ڈکیت ہے اور وہ اشتہاری ہے، اور وہ ہمیں بھی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور میرا حکام بالا سے گزارش ہے کہ وہ اس کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ میرا نام اکرام ہے، نویں لوک رائش میں جی۔ میں اس جدوں میں چاچا پتر موجود میرے تے آئی سی، اتوں آیا افتخار، وہ قتل کر کے اس جد میں چاچے دے پترے نے وہ قتل کر کے نس گئے۔ یہ جو کچھ ہو گیا نا سارے نال، یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا سارے نال، تے کوئی پولیس والا بھی سارے مگر ہدایت یا حمایت نہیں کر رہا، تے انہیں اس طرح ہوئے جی عمران خان صاحب آؤ تسی، ساری اپیل ہے تواڈے اگے جی ساڈا کوئی نہ کوئی بننا چاہیے، بے گناہ بندہ ساڈا ماریا گیا، ظلم ہویا سارے نال، زیادتی ہو گئی۔ اسجد اقبال اس نے صبح کے ٹائم مار دیتا ہے افتخار، وہ بے گناہ ماریا گیا ہے، افتخار جڑا ہے وہ لب نہیں رہا، پولیس آگ چڑتی وہ لبدا ہی نہیں، وہ اختیاری ہے، سن اپنے آپ کا بہت سخت خطرہ ہے، تے اس تو ساری وزیر اعظم اگے اپیل ہے کہ یہ جڑا ہے یہ جلد از جلد گرفتار ہویا جاوے۔ ہمیں انصاف، میرے بابا کو قتل کیا گیا ہے اور پولیس کاروں کو حکومت اگے اس کھارو قاتل نہ پھدن ساڈے پچھلے پائیاں نوں خطرہ ہے، حکومت اگے عمران خان اگے اپیل کرنی ہے، میں اسجد صاحب دی بہن، ساڈے پچھلے پائیاں نوں خطرہ ہے، میرے اسجد صاحب بھائی دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کیوں نہیں پھدتے پے مجرم، جے پولیس پھدنا چاہے تے ایک دن چ بھی مجرم پھد سکتی ہے، 20 دن ہو گئے نے پولیس گو ہی نہیں کرتی پئی۔ اسجد صاحی کا قاتل 1 ماہ گزرنے کے باوجود گرفتار نہیں ہو سکا۔ اس کے معصوم بچے ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمرانوں سے سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کے باپ کا سایہ چھیننے والے سفاک درندے کو کون گرفتار کرے گا۔ یونین کونسل ڈھوک قصب جو تھانہ صدر کی حدود میں آتی ہے، یہاں گزشتہ 1 برس میں 15 سے زائد لوگ موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں اور ان کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن پولیس لیاری بنتی اس یوسی میں امن و امان قائم رکھنے میں یکسر ناکام نظر آتی ہے۔ قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسجد صاحی کا قاتل جب تک گرفتار نہیں ہوتا تب تک مقتول کا خاندان شدید عدم تحفظ کا شکار رہے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹورانٹو 360 نیوز کینیڈا یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.toronto360.tv۔